पिले माने हमर सेट 1 रो पार्ट 2 हमर आरंभ होची 23 रो। तो 23 नंबर क्वेश्चन अछि पिले पिलाटी केड़े दुष्ट, पिलाटी केड़े दुष्ट, यह की प्रकार वाक्य, पिलाटी केड़े दुष्ट यह की प्रकार वाक्य। ये तार ऑप्शन देछि विस्मय सूचक, आदेश सूचक, प्रश्न सूचक आउ विकृति सूचक, विवृत्ति सूचक। यार आंसर है ए विस्मय सूचक। यार आंसर है ए विस्मय सूचक, राइट ऑप्शन। तापर अच्छे राधाश्याम भल भाषण दे पारती, वाक्यटी क्यों वाक्यटी क्यों वाच्य रे लिखित, कर्मवाच्य ना कर्तृवाच्य ना भाववाच्य ना कौन सी नुहे। पिला तो मत ग्रामर पढ़ाऊँ ना, ओडिया व्याकरण पढ़ाई, तो वाच्य विषय तो पढ़ाई जानी थी। तो यहाँ हूँ बी कर्तृवाच्य, ऑप्शन राइट ऑप्शन हूँ बी कर्तृवाच्य। माँ रंधा चली, ये वाक्यटी क्यों वाच्य रे लिखित, तो ऑप्शन दे दीची कर्तृवाच्य, क्रियावाच्य, कर्मवाच्य आउ भाववाच्य। माँ रंधा चली चली बोली यहाँ हूँ माँ रंधा चली। भाववाच्य यहाँ हूँ भाववाच्य। वर्तमान केवल कौन चली, अध्ययन, साधन, परीक्षण आउ अनुकरण। आमर सी हूँ परीक्षण, परीक्षण हूँ आमर राइट आंसर। साधारणतः क्या विषय सुसंबंध श्रृंखलित सम्यक ज्ञान को विज्ञान रूपे व्यवहार करा जाए। तो ऑप्शन है जड़ विषय, जीवंत विषय, मृत विषय ना जड़ और जीवंत विषय। यार राइट आंसर हूँ डी जड़ और जीवंत विषय। 28 नंबर क्वेश्चन, कहाँ अनुशीलन रे आम्भे माने सर्वत्र शक्तिर अवस्थिति विभिन्न अवस्था देखा पाऊ, ज्ञानर अनुशीलन रे ना विज्ञानर अनुशीलन रे ना धर्मर अनुशीलन रे ना साहित्यर अनुशीलन रे। यार राइट आंसर है बी विज्ञानर अनुशीलन रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पे, विराट सागर आज क्यों विज्ञान बल दुर्लभ्य होई नहीं, तो ऑप्शन है जीव विज्ञान, महाकाश विज्ञान, जल विज्ञान और उद्भिद विज्ञान। ये चारिटारू कोटा ठीक, तो राइट आंसर है सी, सी हूँ राइट आंसर। तापरे 30 धूमपान यार शुद्ध रूपटी कौन, धूमपान को प्रकार लिखाई देख, तो ए ऑप्शन ना बी ऑप्शन ना सी ऑप्शन ना डी ऑप्शन। ये आमर धूमपान, धूमपान धरे दीर्घकार देगी, ये सीटा हूँ राइट आंसर। तापर 31 नंबर क्वेश्चन, क्योंटी तद्धितगत शुद्धि अटे, अनुग्रह, दासरथी, मनोभाव और अहर्निशी। तो 31 यार बी हूँ तद्धितगत अशुद्धि, तो बी हूँ राइट आंसर। तापरे 32 क्वेश्चन, निम्नलिखित मध्य क्योंटी शुद्ध शब्द अटे, त्रिभुज, 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 त्रिभुजर शुद्ध रूप, तो आमर तो डी ऑप्शन हूँ राइट आंसर। तापरे निम्नोक्त मध्य क्योंटी शुद्ध शब्द नुहे, मूल, मुख्य, बहुब्रीहि आउ अंजलि। यही चार्टा ऑप्शन रु कोटा शुद्ध शब्द नुहे, तो ताहले बहुब्रीहि होची तार राइट आंसर। तापरे 34
କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ କାଠୁରିଆ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଲେଖକ ଭାବିଛନ୍ତି? ଲେଖକଙ୍କ ଆଚରଣରେ ଆତ୍ମୀୟତା ନାହିଁ, ନା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ କାମ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି, ନା ତାକୁ କମ୍ ମଜୁରୀ ମିଳିଛି, ନା ଲେଖକ ତାକୁ ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ କେଉଁଟା ହେବ? ଲେଖକ ଆଚରଣରେ ଆତ୍ମୀୟତା ନାହିଁ, ଲେଖକଙ୍କ ଆଚରଣରେ ଆତ୍ମୀୟତା ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍। ତାପରେ 35 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଣ ହେବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନତ୍ୱବିଧି, ସତ୍ୱବିଧି, ନା ନତ୍ୱବିଧି, ନା ସତ୍ୱବିଧି? କେଉଁ ପ୍ରକାର? ଏଇ ଚାରିଟାକ ଅପସନ୍ ଦେଖ, ଏଇ ଚାରିଟାକ ଅପସନ୍ରୁ କ'ଣ ରାଇଟ୍? ତ ଣତ୍ୱ, ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 36 ଅଛି ଚତୁଷ୍ପଦ ଶବ୍ଦରେ ସ ସ୍ଥାନରେ ମାନେ ଦନ୍ତେଇଶ ସ୍ଥାନରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ ହୋଇଛି। ତ ସ ପରେ ପ ଥିବାରୁ, ନା ସ ପରେ ଦ ଥିବାରୁ, ନା ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିଜାତ ସ ହୋଇଥିବାରୁ, ନା ସମାଜଜାତ ସ ହୋଇଥିବାରୁ? ଏଥିରେ କେଉଁଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ, ଏଥିରେ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିଜାତ ସ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମର ସ ସ୍ଥାନରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ସି। ତାପରେ 37 ହେଲା ନିଷ୍ଫଳ ଶବ୍ଦରେ ଦନ୍ତେଶ ସ୍ଥାନରେ କାହିଁକି ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ ହୋଇଛି? ଏଠି ଅପସନ୍ ଅଛି ଫ ପରେ ଳ ଥିବାରୁ, ନା ସ ପରେ ଳ ଥିବାରୁ, ନା ନ ପରେ ସ ଥିବାରୁ, ନା ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିଜାତ ସ ହୋଇଥିବାରୁ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ହେଲା ଡି, ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିଜାତ ସ ହୋଇଥିବାରୁ। ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଭଲସେ ମନଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଦେଖ, ଆଉ ଏହାକୁ ଖାତାକୁ ଉତାର, ଆଉ ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଗେଙ୍ଗୁଟି ପଥରରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ କ'ଣ ଜାତ ହୁଏ? ଏଠି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଚୂନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଉତ୍ତାପ, ନା କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଉତ୍ତାପ, ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନାଇଟ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ ଉତ୍ତାପ, ନା ସୋଡ଼ିୟମ ଚୂନ ଓ ଉତ୍ତାପ? ଏଇ ଅପସନ୍ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍? ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଭାରତୀୟ 39 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତୀୟ ଗୃହସ୍ଥ କାହା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନଥିଲେ? ଭାରତୀୟ ଗୃହସ୍ଥ କାହା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନଥିଲା? ତ୍ୟାଗ, ନା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପଦାର୍ଥ, ନା ଆତ୍ମସଂଯମ, ନା ସଭ୍ୟତା? ତ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 40 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଧର୍ମଭାବ ଓ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ବିଜ୍ଞାନ କମାଇ ଦେଉଛି ବୋଲି ଅନେକ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଅଭିଯୋଗ, ନା ବିଶ୍ୱାସ, ନା ଧାରଣା, ନା ଅନୁଭବ? ତ ଏହାର ହେଉଛି ଅଭିଯୋଗଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 31 ଦେଖ, ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏ ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଟି ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ଅଟେ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ତୋଳୁଛନ୍ତି, ନା ଜମିଦାରଙ୍କ? ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ, ତ ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଡି। ଏଠି ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 42 ହେଲା ବାକ୍ୟରେ ନ କେଉଁଠାରେ ରହିବା ଉଚିତ? କ୍ରିୟାର ପୂର୍ବରୁ, କ୍ରିୟା ପରେ, କର୍ତ୍ତା ପରେ ଓ ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ମ ପୂର୍ବରୁ? ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏ, କ୍ରିୟାର ପୂର୍ବରୁ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବା ବାକ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଜଟିଳ, ନା ମିଶ୍ର, ନା ଯୌଗିକ, ନା ସରଳ ବାକ୍ୟ? ତ ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଡିଟା ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ସରଳ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ 44 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅନଶନରେ କାହିଁକି କୁଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ? ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ରାବଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ବରୁଣକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ।
बी हूँ राइट आंसर। तापर देख 45 क्वेश्चन हूँ बड़कूले जनमी शरण की कारण यार कारण यह कहार उक्ति रावणर राघवर ना विभीषणर ना सुग्रीवर यहाँ हूँ ए रावणर उक्ति। तापर प्रत्येक लोक माने यह क्यों दृष्टि अशुद्धि प्रत्येक लोक मैंने लिखाई यहाँ अशुद्ध शब्द तो क्यों दृष्टि अशुद्ध हूँ लिंगगत ना सत्व विधिगत ना वचनगत ना वर्णनागत यार आंसर है सी हूँ राइट आंसर वचनगत। तापर 47 है निम्नोक्त मध्य केउटी शुद्ध रूप विषम अपराह्न ऐक्यता आउ क्षुण एमान भितर केउटा हूँ राइट आंसर तो डी खुणटा हूँ राइट आंसर ये शुद्ध रूप। तो 48 हूँ कालर कपत तले गल्पटी कहा उपरे आधारित समाज ना दर्शन विज्ञान ना इतिहास किंवदंती राइट आंसर है इतिहास किंवदंती विषय। तब 49 नंबर क्वेश्चन राजेश्वरी सम्मुख समारोह को तांको सहित जीवापाई केते जन को बाछिथिले 6 जन ना 3 जन ना 8 जन ना 12 जन यार राइट आंसर है 12 जन को बाछी थिले। तापरे लास्ट क्वेश्चन और 50 नंबर क्वेश्चन देख भीमंक सिंहनाद रड़ी कविताटीर कवि किए भीमंक सिंहनाद कवितार माने सिंहनाद रड़ी कविताटीर कवि होती देख ये ऑप्शन देती बलराम दास ना जगन्नाथ दास ना शारदा दास ना अच्युतानंद दास। तो राइट आंसर है अच्युतानंद सॉरी शारदा दास इटा नुह शारदा दास ठीक है राइट आंसर है शारदा दास। तो पिला माने मु पार्ट 1 आउ पार्ट 2 करके सेट ए रो क्वेश्चन तक छाड़ी देछि तुमे माने एको भलसे देख आउ एको बारंबार प्रैक्टिस कर जहाँकि परीक्षा पई तुमको सहज हब। तो पुणी मु कहि पाछि जो मोबाइल अभिभावक मैंने धरछंती पितामाता माने मोबाइल रखिछंती तो पिला मानको मु छाड़ुथिबा सेट क्वेश्चनटा दियंतु जे पिलांको कहंतु एटा लेखिकी प्रैक्टिस करे बोले बोर्ड परीक्षा को पिला मानक पई सहज हेबो। रखुची जय जगन्नाथ आउ सेट 2 क्वेश्चनटा पुणी थरे काली को छाड़बी। तो पिला माने समस्ते क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन को बारंबार प्रैक्टिस करी तार आंसर को भलसे मन रखी तो बोर्ड परीक्षा पई प्रिपेयर हो आउ बोर्ड परीक्षा तुम मानक पई मंगलमय हो एति मोर भगवान को पाखरे प्रार्थना।